Sir, punya na lam sugo, horse like tibini mangkliwo. Tabu SIR, বিশেষ kai Bihar ni board no nahare SIR climate kendra sarkar. Gai sini tirpra has dewa to gedung mas hadromunyo. অবৈধভাবে যারা চিনিতে হাসতেও হাবনাই ভোটাধিকার প্রয়োগ খাইথাংনাই বরক নরনের বাগে দাবি চলি দমনি সেই জায়গায় বসাওই অ SIR তো কাইসা আপনি প্রক্রিয়ানি অংশ গে নরক তামনি বাগে অবন বিরোধিতা খালাই তাবো সারা দেশনো বিরোধী দলরা বিশেষ করে ইন্ডি বা ইন্ডিয়া বিরোধী দল খাইতে প্রায় 24-25টা দল ওরা আপনার বিরোধিতা খাবেনি মূল কারণ হিংসা তাও বিহার বটনে 4-5 মাস পরে এরপর আবার SIR হিনৈ খাইयै বিভিন্ন ধরনের ভোট অধিকার হরণ খেনে বাকে মানে সীমানা বাকে কোনো ভোট অধিকার হইতে বঞ্চিত খেনে বাকে তবে SIR যেটা খাইতে মানে নির্বাচন কমিশন আপনার ঠিক ভারত সরকার হিয়া ও একটা অটোনমাস অর্গানাইজেশন ভারতীয় নির্বাচন কমিশন আবার যে খাইবানি পরে আপনার বিরোধিতা খাইব তাঙ্গে হিংবা SIR ni মাধ্যমে পুরো ইনডাইরেক্টলি NRC আবার হিলাইতো এরপরকাই সব যে নং নিনি নির্বাচনী নিনি যেটা প্রক্রিয়া নং খাইবেন খাইতি কিন্তু নং হঠাৎকাই বরণ জরারিয়াই নঙাবো আপনি খাইনাকে কমসে কম বছর 2-1 দিন সময় মারিনাই কারণ খাইখা লাখ লাখ বড় বিহার হইতে নিনি বোম্বে বা মুম্বাই হিন্দি নিনি মাদ্রাস হিন্দি লখনৌ হিন্দি দিল্লি হিন্দি সারা ইন্ডিয়া মানে বড় সরাই সিটাইতাম কিন্তু আবার নুখনা ওই যে 2000 টাকার নোট যখন বাতিল করবেন নোটবন্দি আসময় বড় হাজার হাজার বড় খাই হিমি মাথান লাইকা আবার থানা বাগে বাক্সাকে বা ট্রেনও ফের জায়গায় ঠিকা বাক্সাকে ট্রাক গাড়ি তলা খেলাই ঠিকা বাক্সাকে অসুস্থ হয়ে ঠিকা আবার নুখনা গা বড় সাব্বা করি বড় হ্যাঁ যারা হাতারা থাঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাম করে চিনি ত্রিপুরাও তো মাগিব দামও তো তিনি গোল বাজারও থাকে নুকানো হ্যাঁ সিজনাল ভেগেতাম নুক রিজাই সুনাই রব আর বিহার বড় রং মুস্তি যাতে বড় রং নোটিস দিবানো কিন্তু বত নোটিস মাংলা নোটিস মাহাকায় বারানি কাম দি ব্যবস্থা খাই আর ফাই ইনি নগব হে আবনি ফর্ম ফিল আপ খেনে বিনি সময় নাংনাই গাই বরাং পয়সা आजेना नांनाय आ समयखौ बपर मानखबा उइथिं 1 मान्थ से बरा थांनाय इको 2 तारिख बसि मुजिब्रिका 26 तारिख 25 तारिख बरा अपनो पाइरिसिरिका गा पाइरि तबो रिविजन से गो खाइ बरा अपनो गो खाइना तसमो खसरा के गारो नुखा जों पत्रे नुक्ता पसिति लाखनि मत बरा पार्टी के बरखा खंखा बिरोधी दल खंखा नों खाइमानो खाइ माया हिया কিন্তু বড় সাফিসিয়েন্ট সময় রিমা খেনে তবু মন নির্বাচনী মুহূর্তে হঠাৎ কে ভাইকে আবো কারণ সাধারণত নির্বাচন কমিশন চিন্তান সাইবনা পয়লা জানুয়ারি বেশ খেয়ে বরং বরনি ভোটাধিকার তখন করে বা কেব বুথ আরো হইতে অফারে থাকা বড় থাকা যেমন সে বুথ এড্রেস পাল্টব চিন্তিত করে হাই উমলে বাই হইতে থাকা সাবরুম বা বিলনি হইতে থাকা ফাইকা অমর বোর আমদিকে তাইলে ফর্ম শিশু এপ্লাই কাজে আবার সময় কিন্তু মতো স্টেটই ফুকসাংছে যখন বিহার হইতে নিনে মহারাষ্ট্র গুজরাট রাজস্থান কথা একেবারে আর হইতে ফাইনালি আজি সানাই রবর একমাত্র আজি সানাই বরংকা বিধি নকদি মালিকের বড় সারা কিরে বকরে ফাইনালি বুঝ থানানি আ কারণে বরকে হিনো যে নুন ম খাইবানি তাও চাইয়া সুপ্রিম কোর্ট বড় বরিকা তবু ফাইনাল বুঝাই কিসা খাইনা 45 মিনিট তিনি কইতারি তিনি 10-12 তারিখ থেকে সেই হিয়ারিং তো সুপ্রিম কোর্ট আবলাইয়া মাঝখানে বড় সরকার ঠিক আছে নরক আসুন কেন্দ্রীয় সরকার অনেক রান খরচ আধার কার্ড প্যান কার্ড
kita semua voter ID normal kaya kay ration card abuna base ke abuna to kaya di kita वो पर मानिया kita वो Supreme Court te tamu abo kaya next je hearing date 12 August आरो हयতো जिमिसाय आवास बानानो ताम आ कारणे न विरोधी दलनि बिसिं একটা पार्ट कांग्रेस और बाबुना विरोधी जाते আচ্ছা গাই যেহেতু স্যার নু তাও কংগ্রেস পার্টিও দं কংগ্রেস পার্টিनि टिप्रासारनि बागै आबुंनि जरावो जतनि मेन एजेंडा तामो तंनाय abung jarawa boroni je main agenda ang congress ni netrito bati misa malaika talks laika david wala talks laika tawo finalization se joto ha abun bisi main khengha agi congress sarkar UP1 UP2 tong bro dr manmohan singh ni pradhan mantri samayo tabuk je TTADC, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, by ADC Jata Singh Sankapinda. Bono, Kamata, Tabo Rinambagi, Bin Kamata, Tabo Rinambagi, Jamon, funding, Jagani Kamata, the Onano, Processing Kamata, Rinambagi, Apro, Aguakai, Hileo, Odik Kamata. Otat, ADC Tagja Kamata, Tony, Aboni Patarate Kamata, Rinambagi, Bravonabugi, Rosagaze. My amendment mark 6 schedule. Okay? Sini Norok Saimano Northeast se ekmatra mo ADC tong. Koita tong tinta rajyo 10 ta ADC tong. Asam tinta sari chatta rajyo. Asam tinta Mizoram tinta Meghalaya tinta Tripura ekta. Ei je 10 ta ADC tong ni. 10 ta ADC no tebo khomota sali khene boge Afro Congress di leadership je United Progressive Alliance tongoni pro protiti concern ba protiti stakeholder অর্থাৎ রাজ্যের এখানে বড় এবং এডিসির এখানে বিভিন্ন বড় এখানে বড় আপনি অভিমত সংখ্যা মতামত বড় সব এখানে ত্রিপুরাকে আপনি সপ্ত বামফ্রন্ট মানে সরকারের আন্দোলন বামফ্রন্ট চলিত বড়খায় আপনি নানা নসিলাই রহলিয়া বনি মতামত হলিয়া থা ইউপি নিওয়ানি যখন দরকার না আপনার হলিয়া শেষ দিকের পর আপনার চাবই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে মারা বলে হোম হর ফাইন্যান্সের হর শেষকায় আইন বিভাগের হর এবং পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স গাবর হমলিয়া আপন বাগে কিন্তু আবো প্রসেস চলি যাক বিজেপি ক্ষমতা ফেকা 2018 नि फेब्रुआरी मास आपलू जे बीजेपी सरकार बा एनडीए बिनि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बनिजिनो गनो 125 एमेंडमेंट 125 तम संशोधनी बिल भारत नि कन्स्टिट्यूशन 125 तम संशोधनी बिल 6 शेड्यूल एवं फाइनेंस आर्टिकल 280 फाइनेंस रिलेटेड 6 शेड्यूल एवं आर्टिकल 280 नो एमेंडमेंट खाने प्लेस की जाए गए आप प्लेस खेमने 2019 नि परे निर्वाचन का 2024 अब 2025 6 বছর लाइछागा किंतु पर आपना पास खेलिया बेचिनि दाबी जे म समग्र नॉर्थ ईस्ट नि अन्यान्य जे बाकी 9टा प्लस इन इंडिया त्रिपुरा राज्य जे एडीसी तंग बन शक्तिशाली खेनबगे बीएस करा डायरेक्ट फंडिंग विभिन्न डिपार्टमेंट नि किजा परिचालन किजा क्षमता मानबगे जेमन स्कूल एजुकेशन दं तब प्राइमरी स्कूल जरा गा आरो जों कॉलेज जरा संगा चिनि बायथों बायथों सफ्टवेयर फरायनाय रिक्रुटमेंट नि दं पुलिस नि दं जाते जाते बिसगा भूमि तब सरकार जोंनो कोनो गरिया क्षमतारिया एडिसिन जागानो त्रिपुरा सरकार बागि दं बुजिगारा लैंड अलॉटमेंट खेयो काजे आबनो जों नायो जे कांग्रेस नि तरफे आबनो मेन एक दाबी जे 123 एमेंडमेंट ना पास मा खेनाय चिनि बुंबारनि इंटरेस्ट चिनि एक्जिस्टिंग इंटरेस्ट आबो नामबो बिल लगी तो चिनि ककबरक चिनि जे मानि ककबरक बिनि स्क्रिप्ट दुमानि स्क्रिप्ट बेसजों दाबि खायदों ठीक है जांकाय ताबुक तो
सान नोंनि जि आगेवा कायसा रिजनल पार्टी तंमाने INPT ओमफ्राय दाउ दसिनि हाबो बाग्रा नेतृत्व तिप्रा मथा तिप्रा सारावनि हामख्रायनि बागै एजेन्डा तैयै पार्टी दङ ते रुलिं अब दं गमो हाई रिजनल लगो थांयाखै डाइरेक्ट कांग्रेसआव गोरोङैमानि बा नेशनल पार्टीआव गोरोङैमानि तामो कारण दं इमान तबो तिप्रा मथान समुद्र तो किसा सनामन प्रथमन लोका ते कसे कारण छ तिप्रा मथा बो खंडमगे प्रथम दिगे बो एलियंस eta buni तिप्रा मथान एक नोदमन तम तिप्रा रीजनल तम एलियंस तो गाफ्रो बो कुनो रेजिस्टर बखिजे आ समय तबु जे एमएलए चित्त बिनि दल तिप्रा हा पार्टी तिप्रा स्टेट माने तो TSP तिप्रा स्टेट लैंड पार्टी भविष्य खेलेगा जे तिप्रा खेली तस्वीर ग्रेटर तिप्रा लैंड बाकी सिमिनो म पार्टी खेले गए परवर्ती समय INPT बेगो पर छुट्टी लेखा जे INPT नो मंगनार गए तिप्रा मथा बाय INPT मिले लगे INPT नि मोम INPT नि गठन तंत्र नारंगे अब अपरो INPT प्रेसिडेंट तिप्रा मथा नि प्रधान अब गुबागरा प्रस्तुत किया सिनी रिपोर्ट के परवर्ती समय के तमका ब INPT बाय मंगे स्केनाय का रेजिस्ट्रेशन बिल्कुल दरकार करे किनो हठात के যখন কাজে वो राज्य विधानसभा निर्वाचन जास्ट जोंहाफोर साइबाका 4-5 दिन आगे जे आलादा एक रेजिस्ट्रेशन कारण আর চুক্তি ভঙ্গ হওয়া রিজনাল দল INPT नि ক্ষেত্রে বসারা যে ঠিক আছে INPT এত দিন ধরে INPT অর্থাৎ বিনি যে আইন মন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি বিনি যে ত্রিপুরা সমিতি যে কাম হয়নি অবলম্ব একটা হিস্ট্রি ঘটনা অবগত তোমরা এতে আরনি চিন্তি ভাষার যে आंचलिक दल प्रति बरं जे रेसपेक्ट माने अब सम्मान निजे नाय हाई खायमाने किन्तु जोंनो काजे पूरा पूरी चेंज होनो थाखाबो पुना सालायमा करे किछु करे बिनि निजेस्व रेजिस्ट्रेशन तुबे तिप्रा मथा पार्टी तुबे ब इलेक्शन अब जाबो ओमफ्राय आपरो किने INPT तरफे अलरेडी जारा काम खायतो नेरो बरं थांगा बाक्स मैक्सिमाम थाका हिमन एकमात्र जों कयजन थांलिया ओमफ्राय जारा थांनाय बिसिंगो फरकसा फानो INPT नि नेता तुमसे एकजन पर राज्य विधानसभा में MLA बाय फॉल मानव देवबरम सका चिनी सिगला बदल नेता तो ना सुनि आउ बसमन कामन सेगना सपना देवबरम चिन फाइनि न हा बुरै ब आरो बसना को कमनि को गोलागाटी बुझिगरा गोलागाटी बचाम हो चाउ बलास मुंत बिसलिया के बाद बिन जगह मानव न बिसरिका बका पाई वो सब तो मंदाई मंडे एरिया गए अब एक थांगा जे तिरुपुरनि INPT नेतार गो एक मनसि दं गा तो तम तब्रा और तम येलंगलिए बे चंखाय हिंगा जे 2021 एडिसी निर्वाचन आफ्रो INPT बाय तिब्रा मथानि एलियंस गो बति ब्रह्मथा पर रेजिस्टर दिया वो जे वो माने के बो TSP नि 93 बबुसौ बिनि रेजिस्ट्रेशन नंबर बे चिन INPT बो 5 जन बसक अब बिसे 2 जन जितिका डिजन बिसिन जगदीश तब चेयरमैन दो अपने को बेटा कैसे गए बिन तसनो बिन गलगती एरिया बुझिगरा उमाशंकर गल डिजन जितिका अब बिसे एकजन चेयरमैन का उमाशंकर के MDC लेकिन इनका जे ठीक আছে नों जखन खान खायगा जखन चुनथाय नों बाय एलायंस थाका जखन एलायंस हिसाबै दंने आखौ बुंलाय आमदिखायनो जों आलादा खाय दंमोन ओमफ्राय तबो जोंथ' साइमन आबाद जोंथ' तबो नुबानो जे जेहेतु पलिटिकल फिल्ड को बिनि एक्सपीरियंस करे त्रिपुरा मथानि जे नेता बा बिनि जे तनहेमन प्रतिष्ठारा तिर पलिटिकल फिल्ड बिनि कोनो एक्सपीरियंस करे ब राजानि कुसा बिनि लुका जे हिस एंड विन सिगेल ब जखन जेता मुस आबन कक साइटंग बिनि पार्टी वर ताक्स पर्यन्त कोनो करे तसमो स्पोक्स पर्सन के करे निजेनो जा क्राइसिस होनानै
Buida Saka, Tatala Saka, Dilli Malaka, Salaga, অনেক কথা আছে লোকা পত্র পত্রিকাও আপন বাকিনো ঠিক আছে বখানিয়াকে খাইতো কিন্তু বরং যে 2021 এডিসিও অনেক পরিবর্তন খাইবে নাই তাও 2021 5 বছর নাই থাকাতে কয়েক মাস পর 5 বছর উন্নয় হয়েছে এডিসি ইলেকশনে কিন্তু এডিসিও প্রশাসন সেরকম কোনো মৌলিক কোনো চেঞ্জ কোনো গিয়া তাও পেনশন বন্ধ রাংরিমিয়া হাইকোর্টে থাকলাই দं লাইকা বছর ধরে পেনশন রাংমিয়া অনেক বরণ চাকরি করি তাকে বন্ধ কোনো চাকরি রিমিয়া পর গাই এডিসিও মিনি ইভেন ও তার সঙ্গে মাইসিলাই বন্ধ রিমিয়া টাকা পর আসলে রবা তাও বুনি কাহিল অবস্থা কোনো ডিসিপ্লিন করে এডিসি এরিয়াও সে কোনো কাম কামে পর যেটা এডিসি প্রশাসন খাইগা আমন নুগিয়া কোনো হিসাব বরিয়া जों एडिसि स्टेट मुसर हमका जों मुसक सामने मुसर मका मान बगे जों खाइया आमदि कुनो व्हाइट पेपर निया साधारण तो व्हाइट पेपर इज के आ क्षेत्र से नु खजे ब्रो 2023 नि निर्वाचन 20टा सीट कन्टेस्ट खाइगन अबन बारे होते 22टा सीट कन्टेस्ट खाइए बीजेपी न जितने सुजुग खाइरिका के बीजेपी थांगा क्षमताव 32टा सीट मका आउट ऑफ 60 31 के नु 31टा 32टा सीट मका बती सीट मकाई बनो पर पातरिलिया मथारन तो थांगलिया खम को किंतु एक बছর পরে खाई तांगी बथांगा हठात खाई बिनि एक बছর পরে दुइजन एमएलए मंत्री उनका एकजन फुल मंत्री एकजन आधा मंत्री हा जों यूजेस कांग्रेस जोटनि परे 25 বছর এবং आबनि परे 2017 হইতে 2023 এই 5 বছর 30 বছর जों त्रिपुरानि विधानसभा बा मंत्री सभा जों कोनो आधा मंत्री नुयो किन्तु बिनका आधा मंत्री लोका कोनो दफ्तर गई तम खायो अब्लाबो जों लुखा परबर्ती समयाव रावलाया माने असंतुष्टि खोथा बांति चलित जे फुल मंत्री का बनो कोनो गाहाम मंत्री सब मंत्री पद जागलिया बनि जिउ सागा जे मम मंत्री ना गसिया आं दरकार मालिक साखौ मुख्यमंत्री अनेक मालायका बति जुफिया आं दरकार नाखाय आं इच्छाबो पक्षलायनाय এই पक्षलायनाय होनो बिसालायनाय तेमलियाबो जोंबो साइमानो जे जे दलनि नेता पक्षायखाय बुंखायनो किछु जाय होक बरक एमनभाबे हाबका यां दायनि बायखि सिन्दाखिलिया एडिसि विलेज कमिटि इलेक्शन 2021 तंगमानि डिउ 2016 लास्ट इलेक्शन मानि विलेज काउंसिल निर्वाचन जेटा ग्रासरूट गणतंत्रनि लास्ट बरक निर्वाचित उलिया 21 उनाको तब 21 उलिया 22 उलिया 23 उलिया 24 उलिया 25 उलिया तब 25 फाइनल नहीं तो ओमफ्राय आ ग्रासरूट अनबगे चिनि 587 टा विलेज कमिटिनि जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन अन्य मेम्बर बरक साधारण पब्लिक तो डायरेक्ट फांडिंग होते बरक माने पंचायत डिपार्टमेंट होते बा केंद्र सरकार होते जेटा निर्वाचन जनप्रतिनिधि नामन्नका मालिया स्कीम रांची मानतो गरे कारण आइताय रखिसे मानतोका त्रिपुरा सरकार का बुंनो बाकी आसिकसिबले गय ताबो फराव मालिया आबन परबो एकजन चेयरमैन चिनि बुकुंबार एकजन चेयरमैन 587 टा विलेज से एकटा चेयरमैन तो 587 जन प्रतिटी चेयरमैन पंचायत प्रधान गय 6000 के माने हिंखावसो मासा अनारियाम वो चेयरमैन के 4000 टाका एकजन चेयरमैन से वो 6000 के वंचित मास 12 मास के 72000 तेरा ये 5 बছর बस थांगा गाजे अब नों हिसाब का कोटी कोटी चिनि रां बंगा टिको से एरिया नि चिनि चेयरमैन बंग पकेट कोटी कोटी राखो परिश्रम नि हिसाबे गय उगो तसमो 22 चेयरमैन माखो गय प्रतिटी एमडीसी कथा सब विलेज नि जे पंचायत बा विलेज कमिटी मेंबर बरबो प्रतिटी सिटिंग ऑफिशियल सिटिंग काय मीटिंग काय बरबो तिसदा काय अनारियम मान किंतु आबर हते जों वंचित का चिन बरड आबो मानसिनो दरकार चिन बरड नि पकेटो बा चिन एरियाव कोटी कोटी राखा जों उगा फंक्शन का एमने खाय तो सरकारी भाबे विभिन्न काम नि चिन पंचायत थाना का उलिया ताकैसे कक्सवा मथा नेता कोनो चिंता भावना करिका हट के दिस न माने अब एक फल आनंद सन ये नुम रामचंद्रनगर नि एरिया बर आं रामचंद्रनगर एरिया बर चिनि रामचंद्रनगर
বিধানসভা MLA সভা মথানি MDC সভা মথানি আরো জনপ্রতিনিধি 2 লেভেলে না মথানি এই এটা আগে তাবো আরো ব্লক অ্যাডভাইজার কমিটি হিন্দু চিনি ADC এরিয়াও 23টা ব্লক তো এই এটা 23টা ব্লক তাবো 23 জন ব্লক অ্যাডভাইজার কমিটি চেয়ারম্যান BSC চেয়ারম্যান চিনি রামচন্দ্রগড় সপ্তম IPF তিনি আগেনি MLA তাবো হারিজা প্রশান্ত দেববর্মা হ্যাঁ জনপ্রতিনিধিকে চিনি সুহেল ADC রাজ্য খায় রঞ্জিত বাবু রঞ্জিত দেববর্মা বড় রঞ্জিত ট্রাই খেগে খেলা আরো থাকি হুমকি দুমকি খেলে যেটা আবো সিস্টেমও খেলাইয়া বিনি একটা অভিজ্ঞতা নবাব বাই সিস্টেম বুঝে বাই বাপুরো ব্লক কথাঙ্গে আবো হুমকি দুমকি খেলে आं से चेयरमैन आने चेयरमैन मा सुना एरनी तो प्रथम दिके अमनि कथा है एनीवे आन पखाय तब त्रिपुरा मथानि जे नेता ब काम के वानसि आंबो आ चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन बकक सलिया गयांगो BSC चेयरमैन मुंगान बकक सलिया अब्रा मगे चिनि जरा जरा जनप्रतिनिधि एक्चुअली ब्रा अब मालिया गबंनि तब IPF चिनि ब अब चालक दङ आरो रां फैसा बांनाय ब जत स्किम हेबेने आबन बगी बिन पार्टी न ब बसिर तंखा गाय BJP बनायो जे आमतिका बंगना किया क्षमता होइते माने कम शक्ति सेलेखनि मथान बरन आबन बरनि टेक्टिस एबं तागुसानि दङ गाय मथानि जे उंगो खायमाने नरखना खना ADC लोकसभा इलेक्शन नि आगे 24 नि लोकसभा नि आगे 2 तारिख फेब्रुआरी একটা ট্রাইব उनका चुक्ति है दा बरन बागै सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन दिखायगा आ चुक्ति वो चिंतामनो स्पेसिफिक कोनो किछु करे जेमन ADC 125 अमेंडमेंट मारिनाय तो बरक रोमानि स्क्रिन मारिनाय बुझिगा आंतिर धरने किछु करे खायै बर अब इन जनरलाइज मानसे अपना जनरलाइज बाबा खायगा गाय आरो सबसे बंगनि बागै हामिया काम के तमो এই যে চুক্তি খাইনাই সব কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার এখানে ইন জায়গানে ত্রিপুরা মাথা পার্টি স্টেক হোল্ডার 3টা গারতাম শিখা শেষ যে মো চুক্তি ন প্রপার ভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে থাকায় মন কার্যকরী হয়ে থাকায় শান্তিনি একটা পরিবেশ নাম এনভায়রনমেন্ট গা এনভায়রনমেন্ট চুক্তি বাগৈ মো স্টেক হোল্ডার কেব মিনি বাগৈ আন্দোलन খাইমাंगला No agitation, no movement. বুঝিকেনা তখন মানসুক নাই যে এই 3টা পার্টির বিসঙ্গ এক জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার সরকারকে কোন দিন আন্দোলন খাই নিজের বাগে কোন দিন আন্দোলন খাই সরকার দেখার সাকাইকা রাজ্য সরকার ত্রিপুরা সরকার বব রাজ্য সরকার বব আন্দোলন খাইলা ইনকা আরো ইনডাইরেক্টলি আন্দোলনটা খাইদিন সাজাকা ইয়াকুং ইয়া খাই রিজাকা ত্রিপুরা মথা আপনি সিং রিফ্লেক্ট নগো এই যে ইনকে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস ন उजबेक मा खाइनाय हने रंजित बुबा कारण बो आमतिर इन खनाका से इंस्ट्रक्शन दतो हने बो एकटा इनगा थाइगा आमको खाइ तसो मिसिल सिंगताम नखा बो त्रिपुरा मथन MLA त्रिपुरा मथन नेता आमतिर त्रिपुरा मथन बरन तुका किन्तु त्रिपुरा मथन जे फ्लैग अब तुबलिया तुबेता फैगा जातीय पताका तुबले ताङै ओ जे चुक्ति खेमेने आबनो बलाई मिलिया Nggak tahu ko tanggo tas ngibir mo David Murasi bawa त्रिपुरा मथानि पक बतlang ya himle tas mo flag पताका बतlang जातीय पताका बेचिं आरो नुगो बरक जे उ चुक्ति केमन बगै बर तबो कोनो किस सारगलिया चुक्ति केमन एगेंस्ट बरक जे माय हने आंदोलन केकाय बरक चुक्ति बंग हने बात आ दाबी दाव बरक नुमान काजे मो भविष्य नाहरै थिनां जोंनि थिनांनि कामनि बागै मानसुगै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि काम खालामनायनि अवश्य बुंनि त्रिपुरा मथानि नेतानि बा त्रिपुरा मथानि बदल हिमाना तांनि हिमा बर्त पार्टी ब्ले रेजिस्टार पार्टी किन्तु जा कक सामाने जा सिद्धांत नमाने जतन बुंनि एकजन बरन सिंगल मैन डिसिजन नाहि तंका आरो ते आलादा किछु करे बजा सवाम दिन एक ना एक तंत्र है राजानि बुसा राजा अबिसलित 25 বছর ন তো চাচা গেঙ্গে ন লাইখা তাবো 25 বছর ন ইয়াগুলো ট্রিপল ইঞ্জিন ফাইমানি
Bobo hai differentiasi yang kaba abang selai busuk kaham siapa mana itu kena masuk. 25 বছর কক সেখান করে মশানা যিনি ত্রিপুরা হাওয়া সিপিএম অনেক ধরে আপনি আগে 10 বছর চালাবে টিজিএস কংগ্রেস জোট কেমন আগে 78 to 88 এটা বই 93 হইতে কন্টিনিউয়াস তামুখা আগে দশরথ দেব নৃপেন চক্রবর্তী বরখায় কমিউনিস্ট যে নীতি আদর্শ প্লাস হানি বড় বয় করনি লিবি তামতু নৃপেন চক্রবর্তী দশরথ দেব সং সারা ত্রিপুরা যাও ম কামি সংজ্ঞা ম কামি গুরিয়া আমি কে করে কোন বড় যদি সাকাই যে ও অমরপুর মিসিং ম কামিও মুদি মুদি টাকা দশর ইমিডিয়েটলি বসেমান হয় যে কোনো প্রান্ত সাইমন যে কোনো জাগান থাকতা বড় বড় যতন সসি যা asa ke lugro bai kereng jakta right okay tamka borok thibika borok thima porakai manik sarkar haika mukhyamantri ngai manik sarkar to busaka kintu bajiti meya ha bare bare harika bo mukhyamantri ma pore se donpuro thangai ar donpurni bonggo bo abin bothanga bo samgo bada tamgo bono norui bono mp khai ke to bujikala bono norui bharat ngai busai ব মুখ্যমন্ত্রী মা পয়সা আর জিতি গে ব বড় গাই কোনো টান করি বুঝি করে গাই ব বিশেষ করে কর্মচারী বা বনাইতাম হিনাই এমপ্লয়ি রংটা বনি বনি কয়েকজন তোমরা বন উপদেশ কেনাই আবার কমিশন ধীরে ধীরে বড় নেতার গ্রাস রুট বা কিসা আলাদা উঠাকা তিনি বড় ত্রিপুরানি বড় 170 আলাদা উঠাকা এবং বড়নি ও যে কেদার বেশ উঠামা বাকি বরং নিনি চাকরি ফান হিন্দি সাধারণ ট্রান্সফার ফান হিন্দি কোনো ফেসিলিটি মানে নেই সরকারি সুবিধা যতন ক্যাডার রাস অর্থাৎ যতন দলীয় করম দল ছাড়াতে আর কোন ককরি বুঝিকা আমি থেকে উমাঙ্কা বড় সজ্জন সীমা লাইকা ওখানে আপনার বিজেপি ফাইকা ওখানে development ke bobo hai ka jor এই টমেটো খাবো কিছু সনা আর সময় ত্রিপুরা ল্যান্ড তোমরা হিন্দি আইপিএফ একটা দল ফাইকা আইপিএফ নেওয়া হাওয়া ত্রিপুরা ল্যান্ড তুলনে হাওয়া এবং বিজেপি কোতাল কংগ্রেস যারা খেনে বরব ম্যাক্সিমাম থাকে দু একজন বাদে যেমন বীরজিৎ সিনহা গোপাল রায় আমাদের হয় কয়েকজন বড় তুমসি বাদ বিঘে যত তুমি সুদীপ তুম সহ বুঝিকা বড় বিঘে যে ঠিক আছে মো সিপিএম কিছু চেঞ্জ কেন দরকার যত চেঞ্জ খেলি থাকা একটা পিরিয়ড তাবো ম ভাইমানি আমল তাবো जों आमथिन नुगो কোনো ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ডাবল ইঞ্জিন পরবর্তীতে এডিসি যেহেতু বড় জুতা হাবলিকা আবার ট্রিপল ইঞ্জিন ইঞ্জাকা বড় করব তসমো আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বিভিন্ন শহরনি মিউনিসিপালিটি কাউন্সিল এই দিবা যতনে বড় দখল খাইকা কিন্তু जों তাবো নুগো যে জায়গা ডাবল ইঞ্জিন কোনো সেরকম উন্নয়নমূলক কোনো কাম নুগিয়া লামার কিছু মিশা খাইতো হাইওয়েরনি আবার নুখনা বিশা 1.5 বছরসে লাইলিয়া যতনা हाईवे के भाई 25 বছর development में tabung development bobo hai aporo ta bisin ko na tab বিশেষ কোনো ডেভেলপমেন্ট নুকিয়া কোনো হেরফের নুকিয়া তা কারণ তাবু বঙ্গা সময় ব কেদার রাষ্ট্র নিজেরানে কন্ট্রাক্টর নেগোসিয়েশন খাইও তাবু ব ম রাম আমলব কন্ট্রাক্টর নেগোসিয়েশন খাইও কন্ট্রাক্টর ন বরং যতন চালক গে বরং ও যে তিনি নুঙ্গো খয় বড় গাম খয় বড় जों নুগো এডা 2 বছর আগে কাম্পাইন খ কিছু কিছু পার্ট পাইকা বাকি তাবুং গাবো কন্ট্রাক্টর মাখার গাই কেন হচ্ছে রান পয়সা কমিশন সানজামাবাই বুঝিকা চাঁদা চাঁদা গ্রাম দেশেও চাঁদা শোনো হ্যাঁ এক ধরনের নেতা তাওনাবো নেতা হতো গাবন পরে খারিক মাথামিকা প্রায় না গাবন বিসিংব বড় কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ মাখিকা চাপকলাই কাছে আরতে বড় হাজার হাজার কোটি টাকা রান খাইতো মানে আর রান সে নষ্ট কোনো বিল্ডিং পর কাগজ নুকিয়া শোনা অজয় কুমার গাদ্রগ সাথে বাইথাঙ্গা খাইয়া দিবা সিলিং খাইথাঙ্গো সাঙ্গ ফরক লাইছে স্কুলনি সিলিং কমিউনিটি কোটা হলনি চরিলাম দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল চিনি যে বিষ্ণু বাবু যখন আরো মন্ত্রী তো মনে আসামে এমএলএ তো মনে আপনার বসরাম জীবনে बताओ तो लोग हाथर राज्य पालन थाका स्कुलनि पूरा सिलिं लाइथाका बरफ सालर के बरसे ठीक है आमती रखे बन जगह अनेक जगह न কোনো জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাম করে নিয়ে আছে
বিশেষ কোনো পরিবর্তন করে আইন শৃঙ্খলা করে इको जों मियाव 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जों पालन खालामनो थाखाय रामचंद्र गामनि रसरस्वती कमिउनिटि हल आगेन दिन 8 तारिखआव जों फ्लेग मोनसे बर' कर्मी फ्लेग गायखा इनका अब हरन जतन उतर खालामनायखा इनका व्यक्ति स्वाधीनता बा बर' रगनि पलिटिक्स खायनायनि राजनीति खायनाय जे अधिकार अब मानियाब्ला तो मथाबाय गलायो जे जोंनि फायानो तकसाया पूर्व तकसायाव प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रति सानडे हमू आ मन की बात बरंगानि आसामबारिनि मंडल प्रेसिडेंट बिन नगर आसुगलाय खालामना थामानि आरो थाङे एटाकै गारि मटरसाइकेल सबाय जाबाय गांति किताब हर घटना घटी दं रे गसलि दं बुसाङो तिने एकजन ताकु जिग्नप्र सिलर हानि खायगा बासा गायथामबर बिस्रां मोनज गांति के प्राय नसे दे एकदिन परपन से फुन खालापै लुबैदों बर बोथार लायो रेप केस कलियो विभिन्न घटना घटित काजे म प्रशासन बिनि ताबु जे मुख्यमंत्री बिनि आगोना कोनो कंट्रोल से करे बो साव मानिया এই যে उनको जिनि मथानि अखरा गेम मालायनो थाखा गेम मालायलिया बाबाय हा मथानि अखरा बो একটা তখন যে জুটনি পরে যে একটা কোনি রুলিং পার্টিনি একজন যতন কথা বিনা বন অপমান হয়ে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোন নর্মালি আপনি ওগুলো যখন পাল্টা ইলেকশন ট্রান্সফার কা আপনি বনানো কিন্তু রাজা রাজা নেবুসা রাজা আবুচিনি রাজা যদিও রাজা হয়ে তখন বিনি তবু পরিস্থিতি করি ভাবছ চিনি বরণী রাজা এবং মথানি প্রধান যেন বন অপমান খেয়ে বরণ नॉर्मे माने सा काजे जों बर लुबा इंजा चिनि सेरखौ कुनु लुगिया तबो बर अलरेडी वन जे टक्सा तिप्रासा जतना जलि जातु जे चिनि कुनु लुगिया काबे समिया सा तिप्रासा एरिया लामा ताबु करे तै तकलाय एक्सेसिव वाति गा अब भगवान नि आशीर्वाद किंतु तै करिंगो चिनि बर दैमा बरिया माइमा बरिया ड्रिंकिंग वाटर काहाम करे ड्रिंकिंग वाटर इनाको सेलु ट्यूबवेल रिरो बा मिनि ट्यूबवेल रिरो आरो मिनि आयरन रिमोट प्लेन निकुन व्यवस्था करे चिनि त्रिपुरा जिनि हाव जतन फुल ऑफ आयरन बुझिखा आयरन रिमोट प्लेन सिकरे चिनि ग्रामगंज जखने डीप ट्यूबवेल प्लेन करे आमतर मय सलित हो सफिशिएंट तिकरे नंगनानि किसी कास कने तिकरे लामा घाट करे बेस के एडीसी एरिया एडीसी सारा त्रिपुरा जो चिनि प्राय 68% चिनि हा एडीसी चिनि एडीसी एरिया नि बररंनि कम्युनिकेशन एडीसी तो एडीसी थानानि आलामा थाबो खायजाखौ बरबस वानसुगिया बो खायदानि मथाबो वानसुगिया मथा एडीसी एरिया नि म पारा होइते म ग्रामन बि थानानि बखुन प्रोजेक्ट देखा तासो बंत जे मथानि बरं सालायमा करे मथानि एरिया नि जे बाजार हातिनि जे पैसा कलेक्शन सन पत्रिका नगरसन हा कांचनपुर हाय गन्नासरा हाय जागा चिनि बरन जारा फलनाय मुया फलनाय फैयो हा गतसम बल फलनाय फैयो आमदिके मुगितिन फलनाय फैयो गेला न बरन थाने पार हेड 40 टाका के नहारो सब नहारबो राज्य सरकार नि बरड गनि ने एडीसी के ताम फैतो हबा नंगाबनो अफिस खाना दरकार नों पक्ष खालाम दरकार नर तो ताव बंधु सरकार बोले ताम सालायमा कर नों बरा दङै पक माने वानसिबो सिकरे बिनि दलबो जतन आरो बर कदा गता कामबो वानसिया वानसिपना बग सैनिया बुदि बखाय आन मते के चिनि बाजार चिनि सारा त्रिपुरा जो बाजार जखना तो नों ता आसे ता थुंदि मैक्सिमम 10 टाका थुंदि हा आ 10 टाका न चिनि बरनि उन्नयन नों थेबादि लामा घाट होय ताके न फुबै तेरि ना मके हा अनेक माया बोले बंग नंगरिमा को सज्जा कैमा को आबो करे गे लामानि बर नों साइबा को चिनि एडीसी एरिया म होइते ओरा थाने चिनि एडीसी एरिया कहाँ पे लामा मा चिनि बरमरा दि पार्क है वइस पे न लुगो दुस्की मा थांनाय बुझिगरा यांगटे एंगि दङ एंगि चिनि गते तङ बरकाता दे दुस्की लामा थमो करि किंतु आमदिके जों जागा जागा चिनि तिप्रासा एरिया 68% जागा चिनि काबार दं चिन्ता लामा खरि तना हा चिन्ता बुनि एरिया मा फैनाय अपने अच्छा प्रोजेक्ट है पर तब बंद नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट रिव्यू सेमा को जों प्रोजेक्ट रिगा जों इम्प्लीमेंट हा गई को कैसे कॉक्स है
রিপিট টং ইয়াফ ওই যে ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরাল্যান্ড হইতে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি ত্রিপুরা মথা পার্টি হইতে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানে তাকসি পর্যন্ত নট এ সিঙ্গেল মেমোরেন্ডাম সাবমিটেড টু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নট এ সিঙ্গেল মেমোরেন্ডাম এডিসিজি খায় এডিসিজি টু এডিসি কাউন্সিল বরং কাউন্সিল ভবন ঢাকা রিজলিউশন আবার হকা কিন্তু ত্রিপুরা মথা পার্টি হিসাবে বড় হয় তাকসি পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তামনে তাকসি বন্ধ 2 লাইন সিই ব্যাখ্যা খায়াকো মম এডেন্টিস গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সামনে অবশ্যই নুগিয়া কথা কাজে ও যে ত্রিপুরাল্যান্ড আবার থাকা কমাখা এনসি দেববর্মা বথেই থাকা গত স্বর্গ থাকা কিন্তু বিনা দাবিন তেব খারাপ খেয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হিঙ্গা জিটিএল সংক্ষেপে গ্রেটার লিবানি তাবো কোনো ব্যাখ্যা করে কিছু করে আবার যত অবাস্তব দাবি বড় গিদ্র থানসা খেলে তামনে থানসা এই থানসান বলে থানসা স্লোগান বলে খেলেগা কিছু গিয়া তার সম্বন্ধে नों काउंसिल में नों रिजोल्यूशन तुखा नों एक वो तंग रिजोल्यूशन तुम या तब तो खता तब तो बुई नुखा ऑफिशियल पर तुखा बजे एखोना किंतु नों तो तब एलियंस तंगो नों एक चुक्ति को नी एक कन्डिशन तम को मनस ए तस्मुन विधानसभा से म रिजोल्यूशन पास करे तुलिया सासे आंगो एनडीसी एमएलए कक समा है ठीक आबो बकरे पंचायत विलेज कमिटी इलेक्शन बकरे एडिसिओ अधिक क्षमता नहीं आबन बकुनो स्पेसिफिक कोनो दाबी करे जेके आप दिखे ना इनडिसिप्लिन भावे वानसिया होय काम खाइ नै बनि नेता सुजाक बबिसि दिन्थि इग्रा जनगण साइमन नुगुइ दङ ताम सब ताम काम खाइया रहका थिंग न क्षमता हो तब 26 इलेक्शन नै एडिसि अपन नाइदि ताम जनसाधारण प्रतिके बनम दुखाय जनसाधारण बुझिया बोले बुझिबले राजा नहीं रहका रहा तुम या 18टा सीट रहका अब पर सीपीएम में बरफ ठीक है 19 टंका है दिया बके फाइ अब को अनेक सैमी अनेक सैमान एडिसिओ म ताउ जे आं 125 एमेंडमेंट कक्स माने आरो किंतु ओ तस्मो दल विरोधी जे आइन बुझिका अब तो ताबके गिरै ताबके नों 3 जन थाके 1 जन थामना 4 जन थाके 1 जन 10 जन थाके 1 जन थामना हा बना नों पार्टी होते बखै याथामि आइनो खैते आबो बयस खेनि बिनि माने बिनि एमडीसीसी मिक्साइ बिए सुजको एंटी डिफेक्शन लॉ बुझिका एंटी डिफेक्शन लॉ वो 125 एमेंडमेंट आबन बगे एकजन सीपीएम नि थाका एन सामनु बजि निता मथाव नो मथाव 28 टा बिसे 19 टा हैदा अनेक दङ शक्ति কিন্তু খাই মিলি तब विधानसभा कुइला नांसगा 32 टा माने बीजेपी कोनो पात्तारिले तागो पात्तारिए इंगाय तब याकर फाइबो बीजेपी 5 বছর साइमन कोनो बेपारिए 5 বছর जदि बचाइमा 23 तो 28 ঠিক আছে হামাইছা